Entonces, ¿te presentas? Bueno, pues les damos la bienvenida al seminario de Historia e Instituciones Económicas. Tenemos la fortuna el día de hoy de contar con el profesor Jérôme de Bourget y quiero agradecer además a Ricardo Solís que nos ha facilitado este encuentro. La mecánica es que Ricardo nos va a ayudar a hacer una traducción simultánea y podremos interrumpir a lo largo del trabajo si hubiera alguna duda, de la exposición si hubiera alguna duda. El PowerPoint nos va a ayudar también a una mejor comprensión. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos su presencia. Gracias. Gracias. Okay. Bon, si j'ai pas je peux appuyer. Ok. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de ser aquí una vez más en México y voy a presentar un papel nuevo que es un trabajo sobre Ricardo y la moneda, pero mi español no es fluente, suficientemente fluente, entonces voy a hablar en francés y gracias a Ricardo para traducir. Alors, vous voyez ça. Okay. Donc, c'est un travail qui analyse la théorie monétaire de Ricardo telle qu'il la développe en relation avec le commerce international, avec la balance du commerce. Es un estudio que tiene que ver con la tesis, la teoría monetaria de Ricardo relacionada con el comercio internacional. En fait, Ricardo, les premiers travaux d'économie de Ricardo traitent de la monnaie. Et il traite de la monnaie en liaison avec la balance commerciale. De hecho, los primeros trabajos de Ricardo están relacionados con la moneda y también con el comercio internacional, sus primeros escritos monetarios. Donc, les travaux monétaires de Ricardo vont toujours être influencés par ses premiers écrits de 1810, The High Price of Bullion. Puis, on retrouve les mêmes idées en 1816 dans les Proposals for an Economical and Secure Currency. Et là, il commence à développer la théorie de la banque, qui fournissent la trame du chapitre sur les banques des principes et que l'on retrouve, théorie monétaire, avec une unité et une évolution, amélioration dans le plan pour l'établissement d'une banque nationale. Los primeros escritos de Ricardo estuvieron relacionados con el debate monetario de esa época y en dos artículos principalmente. Uno es el alto precio del metal o de los metales y la prueba de la depreciación de los billetes de banco. Estos son sus primeros escritos en 1810. Luego él avanzará en su descripción de los asuntos monetarios, en su propuesta para una moneda estable. En 1817, cuando escribe sus principios, hay un capítulo sobre bancos en donde él continúa trabajando sobre la cuestión de la moneda y sus trabajos monetarios terminan en 1824 cuando él hace un plan para el establecimiento de un banco público de emisión. Alors ceci dit,
il y a dans les principes d'économie politique, l'ouvrage de 1817, un chapitre sur la balance du commerce qui est aux 2/3 consacré aux problèmes monétaires. Pero en el libro que se llama Los principios de economía, de política económica e impuestos, hay un capítulo dedicado especialmente al comercio internacional. Ok. Et les aspects monétaires de ce chapitre ne sont jamais commentés. Et quand on prend toute la littérature secondaire d'interprétation de Ricardo depuis la mort de Ricardo, en de très rares occasions, le chapitre 7 sur le commerce international est abordé par les auteurs pour son aspect de théorie monétaire. Lo curioso del asunto es que el capítulo 7 de comercio exterior, escrito por Ricardo, tiene una dimensión monetaria que rara vez se comenta, que no se conoce. Entonces, los aspectos relacionados con la teoría del comercio internacional de Ricardo se estudian generalmente sin tomar en consideración esta dimensión monetaria. Alors, il y a quelques exceptions. Il y a en premier lieu Angel, en 1926, et Frank... Las excepciones son estas. Sont ici. Pour moi, je n'ai... Il y a l'école de Taossic, et en particulier sur cette question du chapitre 7, James Angel est dans son livre qui est sa thèse de 1926, et dans le livre International Trade de Taossic. Là, la dimension monétaire dans l'analyse du commerce international est prise en considération. En el caso de estos dos autores, sí se toma en cuenta la dimensión internacional de la teoría del comercio internacional de Ricardo. Alors ensuite, il y a un article de Kojima, un article d'un japonais qui est assez intéressant, qui traite la question, mais de façon spécifique et en introduisant la production de l'or. Et puis il y a dans le classique de Blog, Economic Theory in Retrospect, il y a dans le chapitre sur le commerce international une analyse du fait que Ricardo, dans ce chapitre, remet en cause la parité des pouvoirs d'achat comme fondement de la stabilité du taux de change. En estos dos libros hay una consideración de los aspectos monetarios del comercio internacional y en particular en el libro de Mark Bloch, la teoría económica en retrospectiva, cuando trata del comercio internacional sostiene la idea correcta de que Ricardo abandonó la teoría del poder de compra de la moneda como base para el análisis. Alors moi-même, en 1992, j'avais écrit un article paru dans la Nouvelle Histoire de la pensée économique, dirigé par Alain Béraud et Gilbert Faccarello. Et dans cet article consacré au débat monétaire, j'avais commencé à intégrer la théorie de l'avantage comparatif qui était liée à la question monétaire de Ricardo. Y el propio Jérôme publicó en 1992 un artículo sobre los debates monetarios y el desarrollo de la teoría monetaria en Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XIX, donde abarca los aspectos del comercio exterior en la teoría monetaria de Ricardo. Alors enfin, il y a des travaux plus récents, et en particulier Gilbert Faccarello, avec qui je travaille beaucoup. Nous avons travaillé ensemble sur ce sujet depuis un an, mais au lieu de donner naissance à un résultat commun, ça donne lieu à des travaux complémentaires. Y por último, un trabajo hecho por Gilbert Faccarello, con quien él trabaja, Jérôme trabaja desde hace muchos años, y con quien comenzó a trabajar sobre la cuestión del comercio exterior en la teoría de Ricardo, pero que al final de cuentas, en lugar de escribir un artículo en común, escribió cada quien su parte, y la parte de Faccarello está ahí, autopsia de un texto, la investigación sobre los principios de comercio internacional de Ricardo. Voilà. Alors, mon papier, mon article se décompose en 4 parties. Su artículo se divide en 4 partes. La première partie présente la théorie monétaire du commerce international, du commerce, de la balance du commerce, de Ricardo tel qu'il développe dans le cœur de la controverse bullioniste, en 1809-1811.
La primera parte está consagrada al estudio del mecanismo que propuso Ricardo para estudiar el efecto monetario del comercio exterior en los debates bullionistas de 1809 a 1811. La deuxième partie présente la théorie monétaire qui est présente à l'œuvre dans le chapitre 7 des principes. Y en la segunda parte presenta la teoría monetaria de Ricardo tal como se presenta en el capítulo 7 del libro de los principios de Ricardo. La troisième partie traite du lien entre valeur de la monnaie et taux de change. En la tercera parte se estudia el valor del oro y el valor del tipo de cambio. Enfin, il y a une quatrième partie qui... Perdón. El valor del oro, la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Et enfin, la quatrième partie est consacrée aux chiffres de Ricardo, les fameux chiffres connus. La raison est la suivante, c'est que je vais construire un petit modèle et je vais faire évoluer les hypothèses à l'intérieur de ce modèle. Et en faisant évoluer les hypothèses, je montrerai d'une part la théorie du mécanisme prix-flux d'espèces et d'autre part la théorie du mécanisme des points d'or. En la última parte, él retoma lo que se llama los números de Ricardo, que son los números que aparecen en la explicación de Ricardo, pero que Jerome ha transformado, de manera que él pueda mostrar la diferencia entre el mecanismo de distribución de metales que había sido desarrollado por Hume y Ricardo en la etapa primera de 1811, y en esta última etapa, en donde Ricardo introduce las variaciones del tipo de cambio en el valor del dinero. Alors, c'est un programme qui est assez long et je vais être très précis sur les premières et deuxièmes parties et puis je serai peut-être plus rapide sur les troisième et quatrième parties afin d'être synthétique. Como es un artículo muy largo, va a poner énfasis en las dos primeras partes y luego irá rápidamente en la tercera y en la cuarta. Alors, normalement, il y a deux citations de Ricardo qui commencent l'article, mais je préfère les présenter à la fin, ce sera un résumé de l'article. Hay dos partes, dos tramos, dos textos de Ricardo que resumen su visión de las cosas y que los tiene incluidos en la primera parte de su artículo. Con esas citas comienza, pero piensa que sería mejor concluir su presentación con esas citas. Alors, première partie, le mécanisme prix-flux d'espèces et le commerce extérieur chez Ricardo en 1810, 1809, 1811. Ahora va a ver el mecanismo de transmisión de metales entre países correspondiente a los primeros trabajos monetarios de 1809-1811. Alors, je vais faire trois choses. Je vais présenter le modèle, qui est un modèle très simple d'équilibre autarcique, où il n'y a pas de flux monétaire entre les pays. Puis, je présenterai avec un choc monétaire comment l'équilibre autarcique est perturbé, est rompu, et qu'il y a des flux monétaires et qu'un nouvel équilibre autarcique se réinstalle. Et je mettrai l'accent sur le mécanisme prix-flux d'espèces qui est à l'œuvre. Et dans la troisième partie, je présenterai rapidement comment, en 1810, Ricardo a utilisé sa théorie du Price Specific Flow Mechanism pour critiquer le mécanisme des points d'or. Si primero va a presentar un equilibrio entre dos países autárquicos que están en equilibrio, es decir, sin flujo de metal entre ellos, luego va a abandonar esta situación de autarquía y va a ver cómo se produce el movimiento de metales entre estos países a través de un sistema de precios, y luego va a mostrar cómo Ricardo critica el mecanismo de los puntos de entrada y salida de oro a través de su visión de los flujos de metal entre países. Alors, l'idée centrale de cette première partie, c'est que l'or circule en fonction de sa valeur.
La idea principal es que en este caso el oro circula entre los países en función de su valor. El oro circula entre estos países en función de su valor. Alors, en premier lieu, l'équilibre autarcique. Alors voici... Ah oui, voilà le modèle. Donc, il y a deux pays, la France et l'Angleterre. J'ai choisi la France parce que pour les taux de change et les mécanismes des points d'or, c'est plus facile entre le franc français et la livre sterling qu'entre la monnaie portugaise et la livre sterling. Jerome cambió el país con el que Ricardo había escribió su planteamiento. Entonces, en lugar de ver la relación entre Inglaterra y Portugal, que es el caso original de Ricardo, en el caso del modelo de Jerome estamos viendo Inglaterra y Francia, porque es más fácil estudiar los movimientos del tipo de cambio entre estos dos países que los movimientos del tipo de cambio entre Inglaterra y Portugal. Alors, y se supone que en los dos países hay la misma cantidad de personas trabajando, la misma población económicamente activa, y el producto del trabajo de esta población también es idéntico. donc il y a la même valeur produite. Entonces se produce en los dos países la misma cantidad de valor. Alors, une chose distingue les deux pays, c'est que le prix de l'once d'or en France est de 98 francs 20 centimes, donc c'est en francs, tandis qu'en Angleterre c'est en livres sterling, 3 livres 17 shillings 10 pence et demi, et ceci nous donne un taux de change, tout ceci nous donne un taux de change de 25 francs 22 centimes par livre sterling. Si la diferencia reside ahora en que cada país tiene su propia unidad monetaria, las dos definidas en términos de oro, pero en el primer caso, la onza de oro tiene un valor legal de 3 libras con 17 chelines y 10.5 peniques, y en el caso de Francia, una onza tiene un valor de 98 francos con 20 centavos, lo que da un tipo de cambio de paridad de 25 francos, 25.22 francos la libra. Alors, les deux pays, on va voir, sont identiques. Même population, même superficie du sol, même fertilité du sol, même technique agricole, même technique industrielle. Ils sont absolument identiques. ¿Ok? En el modelo, los dos países son idénticos, tienen la misma población económicamente activa, la misma superficie agrícola, la misma fertilidad agrícola, la misma técnica agrícola, la misma técnica industrial, es decir, son dos países idénticos desde el punto de vista de cantidad de personas trabajando y producto obtenido. Le salaire réel est le même. También el salario real de los trabajadores es el mismo, Si bien que denominado en cada moneda. le prix du produit, en bas, qu'on voit apparaître en bas, est égal au salaire, alors le prix en monnaie du produit de chaque pays est égal au salaire monétaire multiplié par la quantité de travail, facteur de 1 plus R, où le taux de profit est le même. Y también en los dos países la tasa de ganancia es la misma, de manera que el precio de la producción es igual a los salarios nominales multiplicados por la cantidad de hombres existentes y agregado un 20%, que es la tasa de ganancia común entre Inglaterra y Francia. Entonces, son los salarios por la cantidad de las personas trabajando, la cantidad de trabajadores multiplicados por la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es de 20%. Voilà, le taux de profit est de 20%. En los dos países. Alors, le taux de salaire est de 945 francs 75 en France par an, c'est-à-dire 37 livres 37,5 livres sterling. El salario de los trabajadores en Francia es de 945.75 francos por persona, equivalentes a 37.5 libras esterlinas por hombre. Du coup, la valeur de la production en France est de 272 376 francs, c'est-à-dire 10 800 livres sterling.
Entonces la producción medida en francos en Francia es de 272.376 francos y medida en libras esterlinas es de 10.800. Ce qui correspond à 2773,68 onces d'or. Lo cual equivale a 2.773,68 onzas de oro. Ça veut dire que le taux de salaire, en fait, je l'ai obtenu par cette équation à partir de la quantité d'or qui est exogène. Es decir, que el precio, el valor del salario pagado a los trabajadores lo obtuvo a partir de la cantidad de oro existente en la economía. Nous avons le même taux de salaire en Angleterre, Y también en Inglaterra existe el mismo salario, la même valeur de la production 10 800 livres, y también el valor de la producción total es de 10.800 libras, la même quantité d'or. y también la cantidad de oro es idéntica a la cantidad de oro que existe en circulación en Francia. Alors, je vais présenter les chiffres en livres sterling, mais il faut bien savoir que quand on est sur la France, on est en francs. Entonces va a ser la comparación sobre la base de libras esterlinas, entendiendo que siempre que se trata de Francia, todo estará expresado en francos franceses. Alors, les hypothèses sont les suivantes. C'est que les 240 mènes en France travaillent 80 à produire du vin, 80 à produire du drap, 60 des briques numéro 1 et 20 des briques numéro 2. Ça fait 240 personnes. Ahorita empieza la diferencia entre un país y otro. En Francia, la distribución de las 240 personas que trabajan es la siguiente: 80 se dedican a la producción de vino, otras 80 a la producción de telas, de ropa, 60 se dedican al ladrillo tipo 1 y 20 al ladrillo tipo 2. Alors, c'est embêtant ça. J'arrive pas à me retrouver. Par ailleurs, en Angleterre, il y a 240 hommes qui travaillent. C'est 240 années de travail par individu. Il y en a 100 qui travaillent dans la production du vin, 100 pour produire du drap, 30 pour produire de la brique et 10 pour produire la brique 2. Donc ils ne produisent pas exactement les mêmes quantités. Mais les valeurs produites globalement, non pas par branche, les valeurs produites globalement sont égales. Es decir, que el valor de la producción total es el mismo en Francia que en Inglaterra, aunque en cada país la distribución por ramas económicas entre el número de personas que trabajan y valor de su producción es distinto, pero la suma de las ramas económicas en Francia y la suma de las ramas económicas en Gran Bretaña es la misma. Alors les techniques de production sont identiques. Je produis 80 hectolitres de vin avec 80 hommes, j'en produis 100 hectolitres avec 100. C'est la même technique de production, mais pas les mêmes quantités de produits. Idem pour ici, idem pour ici. Là, il y a une deuxième différence. C'est que la brique numéro 2 demande 2 fois plus de travail pour être produite que la brique numéro 1. C'est la seule différence technologique entre les deux pays. Ahora, todas las ramas económicas, salvo una, van a tener las mismas técnicas de producción, de tal manera que en Francia 80 hombres producen 80 hectolitros de vino y en Inglaterra 100 trabajadores producen 100 hectolitros de vino. La excepción es el ladrillo número 2, que en Francia requiere de 100 hombres para hacer 100 ladrillos, mientras que en Gran Bretaña solo son necesarios 10 para producir esos ladrillos, 100 ladrillos. Alors, les briques numéro 1 et les briques numéro 2 se caractérisent par le fait qu'elles ne sont pas que leurs coûts de transport sont excessifs, exorbitants. La razón por la cual aparecen ladrillos en este modelo es que su costo de transporte de un país a otro es prohibitivo. Entonces no son bienes comerciables internacionales. Donc je me suis inspiré de Taoiseach pour faire ça, parce que ça permet d'éclairer pas mal de choses sur la parité des pouvoirs d'achat. Que esta distinción la tomó de Taoiseach, porque le parece que al introducir esta distinción entre la ladrillo 1 y 2, se introduce una pedagogía, una claridad sobre la mecánica. Alors par contre, sur la brique numéro 2 par rapport à la brique numéro 1, je soupçonne que ça peut permettre de faire des choses sur la rente. Y él tiene la impresión de que la distinción del ladrillo 1 permite arrojar alguna luz sobre la renta de la tierra. Alors, à partir de l'ensemble de ces hypothèses,
eh bien, nous obtenons que la valeur de production des 80 hectolitres de vin est égale à 80 hommes-années, multiplié par 37 livres 5, facteur de 1 plus R, c'est-à-dire de 1,2, et nous obtenons 3600 livres. Divisé par le nombre d'hectolitres, on obtient 45 livres par hectolitre. C'est le coût de production, et c'est ce que Ricardo appelle le prix naturel du vin en France. Entonces el costo de producción natural, en el caso del vino francés, se obtiene de la siguiente manera: se multiplican los 80 trabajadores por el salario de 37 libras y se agrega el 20% de tasa de ganancia, y eso da como resultado una producción total de la rama vino de Francia de 3.600, y si se dividen este costo de mano de obra más utilidades de 3.600 entre la producción de 80 hectolitros, da un precio por hectolitro de 45 litros. Alors nous avons pour le drap la même procédure. On a une production totale qui vaut 3600 livres, c'est bien logique puisqu'il y a 80 personnes qui travaillent. C'est la même quantité qui travaillent pour produire du drap qu'il y a pour produire du vin. Mais comme l'unité de mesure physique est différente, là c'est l'hectolitre et là c'est la pièce de drap, vous savez, quelque chose qui peut faire 72 mètres 50 par exemple. C'est un tissu, une pièce. On peut changer comme on veut les unités de mesure. C'est ce que fait Ricardo, à un endroit pour arriver à une symétrie parfaite entre les prix et les quantités. Y en el caso de las telas ocurre el mismo procedimiento. Es algo que si se ve, la productividad por hombre es menor a la del vino, puesto que con 80 hombres se obtienen solo 76.8 piezas de tela. Entonces, el valor es el mismo, pero dada la productividad menor en las telas que en el vino, el precio por unidad de tela es de 46,88. Si hay alguna pregunta sobre estas cifras, o si me equivoco en el cálculo, Alors nous avons la même chose avec la brique numéro 1, même chose avec la brique numéro 2, donc nous obtenons de la misma forma se obtienen los valores de la rama en el ladrillo 1 y en el 2. Alors maintenant, combien faut-il d'onces d'or pour faire circuler 3600, c'est-à-dire assurer la circulation du vin? Entonces, ¿cuánto oro se necesita para asegurar la circulación de la producción de vino? Eh bien, on a besoin de 924,56 pour la production du vin, circulation du vin, 924,56 pour la circulation du drap, 693, on arrive à 2773. En la producción del vino se necesitan 924 onzas, 924,56, misma cantidad para la producción de tela, y 693,42 onzas de oro para la producción de la ladrillo número 1 y 231,14 para la rama de ladrillo número 2. Y el total de oro en circulación son las 2.673,68 onzas. Alors, ici nous avons le pouvoir d'achat d'once d'or, c'est-à-dire que l'once d'or achète 0,0865 hectolitres de vin. Elle achète 0,0831 pièces de drap. Elle achète 0,86 briques 53, brique numéro 1, mais elle n'achète que la moitié, 0,43 brique numéro 2. El último renglón refleja el poder de compra de cada onza de oro. Entonces, en el primer caso, una onza de oro puede comprar 0.0865 hectolitros. En el segundo caso, 0.0831 de piezas de tela. En el tercero, 0.8653 y en el último, la mitad. Alors, nous avons pour l'Angleterre les mêmes données. Y para Inglaterra se obtienen las mismas cifras en cada lugar. Exactement de la même façon. Il y a 100 hommes qui travaillent et non pas 80, donc il y en a 25% de plus. La production est de 4005 et non pas 3006. Aquí hay más trabajadores que en Francia. En Inglaterra hay más trabajadores que en Francia. Perdón, más personas trabajando. Sí, ¿no? Y más producción. Y más producción. Pero al final el poder de compra de las onzas de oro es el mismo que en Francia, porque todo es proporcional
a la cantidad de trabajo y correspondientemente a la producción, porque no se cambia la productividad por el aumento de trabajadores. Donc là, il y a plus de production parce qu'il y a plus de travailleurs, mais le prix est le même, puisque c'est la même technique de production. El precio es el mismo, puesto que cada país es igual la técnica de producción. Il y a plus d'onces d'or qui circulent pour faire circuler le vin, Como hay un valor mayor en la rama del vino, en el caso de Inglaterra, se requiere una cantidad mayor de onzas de oro para hacerlo circular. mais le pouvoir d'achat de l'once d'or est le même. Pero el Puisque la poder de técnica es la compra même. de la onza de oro, en términos de vino, es el mismo en Francia que en Inglaterra. Alors, ici, le pouvoir d'achat de l'once d'or est la même sur la brique numéro 1 et la brique numéro 2, puisqu'il n'y a pas de différence de technologie. Y en este caso, en Inglaterra, el poder de compra de la onza de oro en la rama de producción del ladrillo 1 es la misma, es el mismo valor que en la rama de producción del ladrillo 2, porque tienen la misma técnica de producción. Par contre, puisque celle-là n'a pas la même valeur que celle-là, le pouvoir d'achat de l'once d'or de la brique numéro 2 est 2 fois plus faible que le pouvoir d'achat de la brique numéro 1, on a la même chose au niveau international. Le pouvoir d'achat de l'once d'or en Angleterre sur la brique numéro 2 est 2 fois plus élevé que le pouvoir d'achat de l'once d'or sur la brique Dada numéro 2 en la Angleterre. menor productividad en Inglaterra, perdón, dada la menor productividad en Francia, puesto que se requiere el doble de trabajadores para obtener la misma producción de 100 cantidades de ladrillo 2, el poder de compra de la onza de oro es el doble en Inglaterra en comparación del valor de compra de la onza de oro que en Francia en el ladrillo 2. Donc il n'y a pas parité des pouvoirs d'achat de l'or sur la brique numéro 2. Entonces no hay paridad en el poder de compra de la onza de oro en la rama de ladrillo 2. Mais ça, c'est pas un problème de fond. Esto no es un problema de fondo, Parce que quand on regarde le pouvoir d'achat de l'once d'or sur la brique numéro 2, on regarde le rapport entre la valeur de l'or et la valeur de la brique numéro 2. porque cuando se dice que hay un poder de compra de la onza de oro en la rama de ladrillo 2, es porque se está comparando el valor de la onza de oro con el valor de la producción de ladrillo 2. Et chacun admettra que ce n'est pas que la valeur de l'or est différente dans les deux pays, mais bien la valeur de la brique numéro 2. Es evidente que el valor del oro en los dos países es el mismo, pero que el valor de los ladrillos 2 no es el mismo, y por eso hay esa diferencia en el poder de compra de la onza de oro en Inglaterra en comparación del valor de compra de la onza de oro en Francia. Alors ici, je suis embêté, on ne peut pas faire le pouvoir d'achat de l'once d'or en France ou en Angleterre. Y un punto muy importante, yo veo lo muy importante, es que aquí no se puede hacer la comparación entre el poder de compra del oro para el conjunto de la economía inglesa ni para el conjunto de la economía francesa. Mais on peut faire le pouvoir d'achat de l'once d'or sur le panier de biens, le pouvoir d'achat de l'once d'or sur l'autre panier de biens, qui se ressemblent beaucoup, sauf que la brique numéro 2 n'est pas tout à fait, par ses conditions de production, la même dans les deux pays. Se podría hacer, pero encontraríamos una pequeña diferencia por lo que se acaba de ver en el ladrillo 2. Et donc c'est facile à calculer, mais c'est le pouvoir d'achat sur des paniers de biens. Donc je préfère ne pas le faire. Alors l'or a la même valeur dans les deux pays, El oro tiene el mismo valor en los dos países parce qu'il a la même quantité, il y a la même quantité d'or et la même quantité de travail. porque hay la misma cantidad de oro y la misma cantidad de trabajo. Alors, rompons cet équilibre. Ahora veamos cómo se destruye o cómo se rompe este equilibrio. Alors je vais rapidement, je vais présenter en fait l'opposition qu'il y a chez les classiques entre deux théories des mécanismes de circulation de l'or au niveau international. La théorie héritée de David Hume, qui a pour nom Price Specie Flow Mechanism, et la théorie des Gold Points Mechanism de Thornton. Je veux montrer que ce sont deux théories différentes qui renvoient à des mécanismes différents. Et là, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à celle de Hume. Entonces ahora
va a mostrar las dos formas en las que se estudia, en las que se analizan los flujos de metales entre los países. La primera de ellas, que son las dos tradiciones correspondientes al periodo clásico, la primera de ellas se hereda de David Hume, y que es el mecanismo de flujo de metales sobre la base de precios, contra la teoría desarrollada por Thornton, que se llama el mecanismo de los puntos de entrada y salida de oro. Donc, on regarde la théorie Y de va a Hume comenzar presentando la teoría de David Hume, avec mon modèle. con el mismo modelo que había presentado hace un momento. Donc là, il n'y a rien de changé. Aquí no hay ningún cambio, Il n'y a rien de changé. las Et cantidades son las mismas. on va s'intéresser principalement à l'évolution du pouvoir d'achat de l'or en France et en Angleterre suite à la découverte d'une mine d'or dans l'un des deux pays. Entonces va a proceder a ver el efecto en el valor del oro del descubrimiento de una mina de oro en Inglaterra o del establecimiento de un banco de emisión en Inglaterra. Découverte d'une mine d'or. El descubrimiento de una mina de oro en Inglaterra. Donc ici, j'ai une situation où je me limite au vin, au drap, à la brique numéro 1, le nombre d'or qu'il y a dans le pays, le nombre de billets de banque, pour le moment il y en a 0, et nous reprenons ça tout simplement du tableau précédent. Donc ici j'ai le pouvoir d'achat de l'once d'or sur le vin, sur le drap, sur la brique, la quantité d'or qui circule, et même chose en Angleterre. Entonces el punto de partida es que ahora se consideran nada más 3 de los 4 bienes que se tenían en el cuadro anterior, porque se eliminó el ladrillo 2. Entonces se tiene el poder de compra de una onza de oro en el sector de vinos, en el sector de telas y en el sector del ladrillo 1, dado el total de oro que circula en la economía francesa, que es de 2.773, misma cantidad que circula en Inglaterra, con el poder de compra de los 3 bienes que están ahí dibujados. Enfin, je rappelle que le prix de 2773 onces d'or vaut 10 000 livres sterling. Entonces, nos recuerda, Jerome, que el valor de las 2.773,68 onzas de oro es, en moneda inglesa, 10.000 libras esterlinas. On l'utilisera quand on parlera de la banque. On l'utilisera quand on parlera de la banque. Y este dato va a ser importante cuando se hable de la creación del banco. Alors, découverte d'une mine d'or ¿Qué pasaría si se descubre en Angleterre. una mina de oro en Inglaterra y Donc, se duplica La quantité cantidad de d'or oro? la quantité d'or augmente, elle double. Et donc nous avons Y se 2547. supone que la producción de oro de esta mina permite duplicar la cantidad de oro en circulación en Inglaterra, En France, la quantité d'or n'a pas bougé. mientras que en Francia la cantidad de oro no ha cambiado. En France, le pouvoir d'achat de l'or n'a pas bougé. Y en Francia, puesto que la cantidad de oro es la misma, la producción es la misma, el poder de compra del oro por rama es el mismo. Par contre, en Angleterre, le pouvoir d'achat de l'or a été divisé par 2. En cambio, el poder de compra del oro en Inglaterra, puesto que la producción es la misma, pero la cantidad ha doblado, se ha duplicado, entonces el poder de compra se ha reducido a la mitad. Alors on accepte la théorie quantitative, sinon on arrête le travail. Aquí hay que suponer que es correcta la teoría cuantitativa, Claro. porque si no, pues no se entendería lo que sigue. Alors, parce qu'il y a une différence de pouvoir d'achat de l'or dans les deux pays, Entonces, lo importante es que a partir del momento en el que existe una diferencia entre lo que puede comprar el oro en Inglaterra y lo que puede comprar el oro en Francia, l'or quitte le pays où le pouvoir d'achat est le plus faible pour aller dans le pays où le pouvoir d'achat est le plus el élevé. oro abandona el país en donde tiene un poder de compra menor para ir al país donde tiene un poder de compra mayor. Et au fur et à mesure que l'or va dans le pays, les prix augmentent en France et baissent en Angleterre. Y a medida, siguiendo el principio cuantitativo, que el oro se desplaza de Inglaterra a Francia, provoca un aumento de precios en Francia y provoca una disminución de precios en Inglaterra, en proporción al flujo. Donc, Positivo en el caso de Francia y negativo en el caso de Inglaterra. donc le processus durera
tant qu'il y a cette différence de pouvoir d'achat. Entonces el proceso persiste mientras hay una diferencia en el poder de compra del oro entre los dos países. Donc il cessera, c'est le chiffre que j'ai indiqué, 1386 onces d'or, il cessera quand les prix en France, le pouvoir d'achat en France de l'or aura baissé et le pouvoir d'achat en Angleterre aura monté de telle sorte qu'ils se seront égalisés. El proceso terminará cuando esa cantidad adicional de oro se distribuya 1.386 onzas en Inglaterra y 1.386 onzas en Francia, de manera que los precios de Francia y de Inglaterra hagan que el poder de compra del oro en los dos países sea de nuevo igual, no es igual al inicial, pero es igual entre sí. Alors il y a une chose à souligner, c'est qu'en échange de l'or qui sort, il y a des biens qui entrent. Una cosa muy importante es que cuando se dice que el oro busca ir a los lugares en donde tiene un poder de compra más alto, al ir a esos países se produce una compra de mercancías que se desplaza al país que expulsa la cantidad de oro. Donc il y a du vin et du drap français qui va en Angleterre en échange de l'or qui va d'Angleterre vers la France. Entonces, si la salida de oro es de Inglaterra a Francia, la contrapartida de esa salida de oro de Inglaterra es la llegada de vino y tela de Francia. Mais ceci n'a pas d'impact sur les pouvoirs d'achat de l'once d'or entre les différents biens en France. La brique ne circule pas, mais le pouvoir d'achat de l'or en brique diminue parce que la quantité d'or augmente. En el caso del ladrillo 1, sí hay una diferencia porque no circula. Entonces, pese a que las dos otras mercancías hay el efecto precio que describía, en el caso del ladrillo sí se modifica, puesto que la cantidad de oro se está modificando y por lo tanto, frente a una producción de ladrillo que no se cambia, el poder de compra del oro va a modificarse. C'est-à-dire que le mécanisme qui veut que l'or circule en fonction de son pouvoir d'achat est valable à la fois pour les marchandises de commerce international et les non-trade goods, et les marchandises qui ne sont pas des marchandises du commerce international. C'est le pouvoir d'achat de l'or, c'est son rapport entre la quantité d'or et la quantité de tous les biens qu'il y a dans le pays, qui circulent, qu'ils soient des biens objets du commerce international ou non. Es decir, que el movimiento de dinero, el movimiento de oro, perdón, de un país a otro, no concierne solo a los bienes que son objeto de comercio internacional, sino también a los bienes que no son intercambiables. Établissement d'une banque. Ahora supongamos que en lugar de una mina que se descubre, se abre un banco de emisión. On va pouvoir aller plus vite. La situation initiale, Entonces haremos las cosas más rápido. La situación es la misma, más que ahora se agregan 10.000 libras no en oro, sino en billetes. découverte d'une banque. Donc il y a des billets qui s'ajoutent aux onces d'or dans la Es decir, circulation. que en Inglaterra se agregan 10.000 libras emitidas por el banco a las 2.773 onzas de oro que circulaban. Donc, vu cette règle, vu le prix de l'or, en fait c'est un doublement. C'est exactement la même chose qu'avant, sauf que ce sont des billets. Visto cuánto vale una onza de oro, el aumento de las 10.000 libras equivale al aumento en oro de 2.773 onzas. Les prix baissent en Angleterre, ils ne bougent pas en France. El efecto es el mismo que hace un momento. Los precios bajan, aumentan en Inglaterra, el poder de compra del oro disminuye y no pasa nada en Francia. L'or est exporté en France, comme tout à l'heure. El oro se va para Francia de la misma manera como se fue hace un momento. L'or et pas les billets. El oro se va porque es el único que puede ir a Francia en pago de mercancías. El billete no circula como medio de pago de mercancías. Et le processus dure jusqu'à ce que l'on ait
rétablissement de l'égalité des pouvoirs d'achat. Y otra vez el procedimiento es el mismo y se detiene el proceso de ajuste, de tanteo, hasta que se logra una igualdad de circunstancias entre los dos países, lo que significa que la cantidad de dinero en Inglaterra es la misma que la cantidad de dinero en Francia, aunque la composición es distinta. C'est la même, sauf que la composition, c'est pour 2/3 de l'or, des billets de banque, et là, de l'or. Et ici, la répartition de l'or international est modifiée, mais par contre, la répartition de la monnaie internationale, ou internationale de la monnaie, de ce qui circule comme monnaie, eh bien, est toujours de 50-50. Entonces lo que ha cambiado es la composición del dinero. En Francia sigue siendo una moneda puramente metálica, sigue siendo una cantidad de oro por 4.160 onzas, y en Inglaterra también, salvo que de estas 4.160, 1.386 siguen siendo de oro, y el equivalente, es decir, la diferencia, ahora están representadas por billetes del banco. Sí. Yo tengo una pregunta, pero entonces los 10.000 que se agregan por el establecimiento del banco, los 10.000 billetes, ¿están respaldados en oro? Sí, es que los 10.000 tienen un respaldo ya en receptor por emisión. Ah, ça c'est une très bonne question. Esa es una muy buena pregunta. C'est une découverte d'une mine. Donc la banque, un matin, le banquier ouvre la clé de son coffre et il a l'or. Et cet or, alors après il le dépense, il le prête. Il le prête avec des crédits. Ok? Et cet or rentre dans la circulation. Il le prête sous... Non, excusez-moi. Là je parlais de la découverte de la mine. Non, le banquier, au lieu d'arriver le matin et d'ouvrir sa salle des coffres et de voir qu'il y a le stock d'or double, il ne voit rien du tout, et il se dit ben, je vais émettre des billets en octroyant du crédit. Es decir que, en este caso, la creación de dinero no obedece al descubrimiento de una mina que permite aumentar la cantidad de dinero en circulación por las 2.773 onzas, sino que ese mismo efecto, como el producido por el descubrimiento de una mina, se hace con billetes. L'enjeu politique à l'époque, c'est les prêts au gouvernement par la Banque d'Angleterre pour faire la guerre. Es decir, Claro. la creación de Sí, dinero, solo así, sí. así como se había dicho, parece arbitraria, porque el banco otorga créditos a través del redescuento, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que efectivamente el banco hace un préstamo, por ejemplo al gobierno, porque estamos hablando de un periodo de guerra. Pero el asunto es que ese préstamo lo hace con emisión de billetes. ¿Sí? Recibe bonos acá. Y recibe bonos a cambio. Entonces tiene en su activo deuda gubernamental y en su pasivo billetes. Y a la dette du gouvernement qui est la contrepartie de l'émission. Alors, les deux enseignements de ce raisonnement, et c'est vraiment ça c'est le High Price of Bullion de Ricardo. Les deux enseignements, c'est que l'or circule entre les pays en fonction de sa valeur. Et que sa valeur dépend de la quantité de monnaie qui circule dans le pays, que ce soit de l'or lui-même ou bien de l'or et des billets. Es decir, una de las grandes enseñanzas, de las lecciones que se derivan de esta idea de Ricardo, es que el oro circula entre los países según su valor. Pero este valor se determina por la cantidad de dinero existente en la economía, sea de oro o sea de billetes. Entonces, si la cantidad de dinero se duplica, porque se duplica la cantidad de oro, entonces disminuye su poder de compra a la mitad. Pero si esta cantidad de dinero se multiplica por 2 por una emisión de billetes, el efecto es el mismo, salvo que lo único que circula en caso de este es Le deuxième enseignement, c'est que si ces billets sont comme toutes les dettes payables
en Guinée, qui est le moyen de paiement légal, évidemment, les banques se mettent en risque d'illiquidité. Y la segunda cosa que hay que fijarse es que la emisión de estas 10.000 libras implica para el banco la obligación de pagar esos billetes en oro a la paridad legal. De tal manera que, en efecto, por tu pregunta, ese banco con esa emisión adquiere un riesgo de no estar en condiciones de pagar esos billetes a la paridad en oro. Alors, l'idée se trouve déjà chez Hume, elle est vraiment soulignée par Ricardo. En fait, c'est dans les théories classiques de l'illiquidité bancaire, c'est cette théorie-là. C'est la théorie de l'illiquidité bancaire due à des facteurs de valeur de la monnaie, Entonces, au sens de pouvoir d'achat. la primera formulación del riesgo de iliquidez de un banco, de que el banco se encuentre en imposibilidad de pagar su billete, se desarrolló desde Hume, y Ricardo no hizo más que poner énfasis en esa gran enseñanza. J'en viens au point 3, que je vais faire rapidement. Ahora se va a ver la parte de la crítica. En fait, Ricardo critique Danton. Et il le critique pour avoir une théorie selon laquelle l'or sort en conséquence d'une baisse du taux de change. Et Ricardo dit non, l'or sort en conséquence de la baisse de sa valeur. A ver, entonces aquí Ricardo va a criticar la teoría de Thornton cuando éste dice que el oro sale cuando hay un desequilibrio en la balanza comercial, cuando se tiene que importar más de lo que se exporta, y que entonces tiene que pagar con oro. Y Ricardo dice no, la relación causa-efecto es al revés, es porque el oro vale menos en un país que sale buscando el poder de compra mayor en el otro país. Si bien que la causalité, c'est que c'est la sortie de l'or qui provoque la baisse du taux de change. Entonces la causalidad es muy importante, porque entonces en Ricardo, en la idea de Ricardo, es la causa de la pérdida en cambios, es la baja del valor del oro. Mientras que para Thornton, la disminución, la pérdida, la depreciación de la moneda del mercado de cambios es la causa, y el movimiento de metales hacia otros países el efecto. Donc, tiene las causas invertidas. Donc il faut que je présente le mécanisme des points d'or. Entonces es importante que él presente un poco el funcionamiento de los mecanismos de los puntos de entrada y salida de oro. Alors, là, nous avons Danton. Donc ici, nous avons le marché d'échange. Ici, c'est le taux de change de la livre en francs, qui s'écrit comme une quantité de francs pour une livre sterling. Entonces aquí en el mercado de divisas, Et là, nous avons entonces se tiene en las X. Nous avons la livre sterling. Je présente. El tipo de cambio, franco, número de francos que se tienen que pagar por libra. En fait, le fait de présenter un schéma complètement différent montre la différence des deux théories. Y el hecho de presentar dos esquemas diferentes permite mostrar las diferencias entre las dos teorías. On va expliquer les mouvements de l'or à cause du taux de change. Je n'ai pas parlé du taux de change tout à l'heure. Juste pour convertir les francs en livres sterling. Alors, je suppose un coût de transport de 3,95%, si bien que nous avons un taux de change de la livre dont le pair du change est de 25 francs 22 et qui va fluctuer entre deux marges, ce que je vais expliquer, la marge du point d'entrée et la marge du point de sortie de l'or. Entonces, recordemos que la paridad entre el franco y la libra es de 25-22 francos por libra, ¿verdad? Dada la definición
de oro de cada moneda. Ahora, Je me suis trompé, c'est le gold export et le gold import. Excusez, je l'ai fait hier. entonces, el tipo de cambio va a fluctuar entre lo que se llaman los puntos de entrada y salida de oro, definidos por el costo de transporte del oro entre Londres y París. Entonces significa que el intervalo al interior del cual va a fluctuar el tipo de cambio es entre 24 y 28 francos, es decir, cuando el franco se aprecia, y 26,19 por libra cuando el franco se deprecia. Alors, d'abord, marché d'échange, il faut expliquer les offres. Hay que explicar en el mercado de cambio lo que es una oferta y una demanda. Donc j'ai une fonction de demande, c'est-à-dire que pour le prix de 25 francs la livre sterling, j'ai une demande de 100 livres sterling. Entonces estamos ahí dibujando la demanda de libras. La demande de livres pour 25 francs la livre, la demande est de 100 livres. Alors maintenant, si el tipo de cambio es de 25 francos si, libra, si avec la 24 cantidad francs, demandada de libras esterlinas es 100. si avec 24 francs, je peux avoir également une livre. Avec 24 francs au lieu de 25 francs, eh bien je vais demander plus de livres, puisque les biens que j'achète en Angleterre sont des prix plus faibles. Si el valor del franco cae a 24, por ejemplo, Non, si la valeur de la livre chute, elle ne vaut plus que 24 francs. si el valor de la libra, cae y no vale más que 24 francos, entonces se aumenta. La demande de livres ne peut qu'augmenter. La demanda de libras no puede más que subir. Il n'y a, Entonces, en lugar de 100 va a ser mayor. pas besoin d'une grande théorie microéconomique de la demande. Sí. No se necesita mucha teoría microeconómica para entender esta función de demanda. Ce qui définit l'offre de francs. On demande des livres sterling, on demande 100 livres sterling en offrant 100 livres multipliés par 25 francs, c'est-à-dire 2500 francs. Ce carré représente l'offre de francs sur le marché d'échange, qui est la contrepartie de la demande de livres. Entonces la superficie del cuadrado punteado que está ahí significa que a una demanda de 100 libras corresponde una oferta de 2.500 francos. Le carré, c'est tout simplement l'offre de francs qui finance, j'offre des francs pour demander des livres. Es decir, es la oferta de francos que permite financiar la demanda de francos. Alors, j'ai ma demande de livres, qui est une offre de francs, j'ai le pair du change, 25-22 francs, et ces niveaux de change que Ricardo a expliqués. Quand le taux de change chute, la demande de livres et l'offre de francs augmentent pour acheter du whisky anglais ou d'autres choses, des livres d'économie. Quand la livre chute, la demande de livres augmente, l'offre de francs augmente. Et puis il arrive un point où quand la livre chute et atteint ce point, l'offre de francs pour demander des livres devient infinie, infiniment élastique. Pourquoi? Non pas pour acheter du whisky ou des cours d'économie, mais pour acheter de l'or, c'est-à-dire pour acheter des livres sterling. Ces livres sterling disponibles à Londres, allez acheter de l'or à la banque ou sur le marché et mettre l'or sur les bateaux pour la France. Donc, ce qui caractérise en régime d'étalon or la fonction de demande d'une currency, c'est qu'elle a cette forme décroissante. Puis, quand elle atteint un point d'or, elle devient infiniment élastique. Bueno, la demanda de libras tiene la tendencia negativa hasta el punto de 24,28 francos. Quiere decir que en ese tramo, el interés de comprar libras, si la libra sea barata, permite a los importadores de productos ingleses en Francia adquirir dichos bienes por el precio menor, puesto que el tipo de cambio es favorable a Francia, es decir, que ha habido una depreciación de la moneda inglesa. Pero si se llega al nivel de 24,28 francos por libra, entonces ocurre un fenómeno distinto porque la demanda de libras esterlinas no es para comprar trigo o para comprar whisky,
Sí. sino para especular, comprando libras a este precio, cambiándolas por oro y obteniendo la ganancia correspondiente. Porque aquí se paga a una tasa depreciada y en Londres se paga la paridad. Entonces el que hace el arbitraje gana la diferencia entre el precio de la libra en el mercado de divisas y su valor en oro en Londres, porque va a coger esa letra de cambio, por ejemplo, la va a enviar a Londres, con esa letra compra oro y con el oro compra más francos de los que pagó por la libra, por la letra de cambio. Y Alors, se hace infinita la demanda. Alors à nous, ce prix. nous avons l'offre de livres, il n'y a pas besoin de grandes considérations macroéconomiques pour expliquer qu'elle est croissante, puisqu'elle a comme contrepartie la fonction de demande de francs dont on a vu les propriétés. Donc l'offre de livres est croissante, elle est équivalente à une demande de La francs, oferta de libras es creciente et là, nous avons un équilibre. y ahí encontramos un equilibrio. Alors, nous avons un équilibre, mais la fonction de demande de francs et d'offre de livres est une fonction qui connaît le même mécanisme au taux de change 26 francs 19, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a une offre, une demande de francs infiniment élastique, une offre de livres infiniment élastique pour acheter des francs, pour convertir les francs en or à Paris, mettre l'or sur les bateaux et les ramener à l'autre. Donc le taux de change va fluctuer nécessairement à l'intérieur de ces deux limites. Et c'est la théorie des gold points. L'or circule en fonction de quoi? Eh bien, de son prix en Angleterre, de son prix en France et du taux de change tel qu'il résulte du jeu du commerce et de la finance et des moyens de paiement. Ouais. Entonces, la oferta de libras tiene también esa parte creciente hasta que llega al punto de 26.19 francos, que es la situación en la cual es el franco franco francés el que se ha depreciado, y cuando llega a 26.19%, punto 19 francos por libra, la demanda de libras es infinita y la oferta se queda ahí, de tal manera que ocurre el punto de importación del oro. Y entonces la teoría de Thornton consiste en explicar que en el mercado de divisas existe esta fluctuación del tipo de cambio al interior de lo que se llaman los puntos de entrada y salida de oro, que está definido por el valor del oro en la paridad legal de 3 libras, 17 chelines, etc. Lo mismo que en Francia. Entonces, cuando se alcanzan estos dos puntos, en uno se llama el punto de salida de oro y en otro se llama el punto de entrada de oro. Entonces, es una explicación de la fluctuación del valor de la libra en relación con el franco francés dentro de este intervalo que se define como de entrada y salida de oro. Alors, supposons un équilibre avec au taux de change E0, donc l'équilibre de l'offre et la demande, la situation. Ça c'est Malthus, parce que Malthus, dans le débat entre Ricardo et Thornton, prend position pour Thornton. Aquí está la foto de Malthus, porque en el debate entre Ricardo y Thornton, Malthus se pone del lado de Thornton. Alors, imaginons une offre de livres et donc une demande de francs qui augmente. Ahora, Déplacement de la fonction. si supongamos que hay un aumento Quelle que en soit la la oferta cause, de libras y en la demanda de francos. quelle que soit la cause de l'excès d'offres de livres sur le marché. Quelle que soit la cause, que ce soit les dépenses de guerre, les mauvaises récoltes, le prix élevé des marchandises ou la spécialisation internationale. C'est Malthus qui l'introduit déjà lors de la controverse bullioniste. Il y a des produits, on ne peut pas faire autrement que les acheter en Inde. Eh bien, quelle que soit la cause, Supongamos que aumente la oferta de libras por cualquier motivo. El motivo puede ser porque se tienen gastos de guerra que hacer en el exterior, o porque se tuvo una mala cosecha y hay que hacer compras en el exterior, o por el nivel de precio de los bienes, o por lo que Malthus agrega, la especialización internacional. le taux de change n'est pas au point d'intersection de cette courbe d'offre et de cette courbe de demande. La courbe de demande n'est plus là, elle est ici.
Mais le tracé de la courbe nous donne ce qui en change flexible s'il n'y avait pas l'étalon or effectif. Là où irait se positionner le taux de change. Le taux de change se positionne ici. Donc, quelle que soit la cause, on a un nouvel équilibre qui se situe sur le point de sortie de l'or, car il y a à ce moment le flux d'or qui est le moyen de paiement du déficit de la balance des paiements. Entonces se llega a un equilibrio precisamente porque el oro se utiliza como medio de cambio y se obtiene un nuevo equilibrio, distinto a ese. Alors ici, j'ai trois citations de Ricardo, je vous laisse les lire, parce que je vais les traduire en français, puis après tout en espagnol. Bueno, léanlas por favor. Ahí está, son 3 citas que se reproducen de... Here and in many other parts of the same article by Thornton, the fall in the exchange or the unfavorable balance of trade is stated to be the cause of the excess of the market above the mean price of gold. But to me, it appears to be the effect of such excess. Entonces, según Thornton, el origen del problema es la balanza comercial, que es la que lleva a un exceso de oferta de libras esterlinas sobre el mercado, oferta de libras excesiva, que es lo que precipita la caída del tipo de cambio. Y para Ricardo, el proceso de causalidad es exactamente el inverso. Primero se produce la caída en el valor del oro en Inglaterra, y luego se manifiesta esa disminución del oro en Inglaterra en una caída en el tipo de cambio. Alors je me limiterai à la dernière phrase. The exportation of the coin is caused by its cheapness, c'est le mécanisme prix-flux d'espèces, and is not the effect but the cause of an unfavorable balance. Ricardo conteste les causalités que je viens de décrire dans le mécanisme des points. Entonces Ricardo no está de acuerdo, critica el mecanismo de los puntos de entrada y salida del oro con la idea de que fue el exceso de la circulación, el exceso de la cantidad de dinero en circulación, que provocó la disminución de su valor, la que causa el déficit comercial. Porque la cantidad excesiva de dinero busca su salida hacia el otro país, y al buscar su salida del otro país tiene que convertirse en cosas, y esa compra de cosas es el déficit de la balanza comercial. Entonces él invierte el sentido de la causalidad en un caso del valor del dinero a la caída del tipo de cambio, y en el otro caso la caída del tipo de cambio en el valor del dinero. Voilà, venons-en à ce qui est plus nouveau. Le mécanisme des points d'or. Hablamos algo de lo que es realmente lo nuevo. Es el mecanismo de los puntos de entrada y salida de oro y la ventaja comparativa. Donc, premièrement, l'avantage comparatif. En primer lugar, veamos lo que es la ventaja comparativa. Voilà, c'est notre situation tout à l'heure, avant la découverte de la mine d'or, avant la découverte de la banque. Es la situación que se tenía antes del descubrimiento de la mina de oro, y antes de la emisión de alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer une donnée. Y nada más va a cambiar una sola variable. Et elle va enclencher tout un tas de processus qui conduit à l'échange international. Y entonces, con el cambio de una sola de las variables, se va a llegar a una modificación total del comercio internacional. Et les mécanismes décrits, c'est le mécanisme des points d'or. Le mécanisme utilisé, c'est le mécanisme des points utilizado para esto es el mecanismo de los movimientos de metales en función de los precios, es decir, el que viene de Hewlett Packard. Ça, au lieu de produire 80 hectolitres, il produit 120. La modificación que cambia todo el modelo es simplemente el hecho de que en Francia los 80 trabajadores, en lugar de producir 80 hectolitros de vino, ahora pueden producir 120 litros de vino. Y todo cambia. Donc, le prix naturel de l'hectolitre de vin chute. Entonces, como hay una menor dificultad de producción, Parce qu'il y a toujours le même nombre de gens qui travaillent à produire du vin, mais ils produisent 120 litres.
Ahora, la mayor productividad hace que el precio natural del vino baje de 45 a 30 Et le pouvoir d'achat y que el poder de compra de la onza de oro en términos de vino francés augmente. aumenta. Le prix du vin baisse. El precio del vino baja. Le gold point mécanisme. Ahora vamos a ver cómo funcionaría en este caso el mecanismo de las transferencias de metal a partir de los precios. J'ai une situation d'équilibre initial. Hay una situación de equilibrio inicial, Le prix du vin français baisse. entonces el precio del vino francés bajó. Le vin est exporté en France d'Angleterre. Y entonces ese vino se De France exporta en de Angleterre. Francia hacia Inglaterra. Ricardo nous dit quelque chose de très important. Every transaction in commerce is an independent transaction. Y Ricardo sostiene en este punto una cosa que va a ser muy importante. Él dice, cada transacción es única. C'est l'inverse du mécanisme des points d'or, du mécanisme prix-flux d'espèces. Y entonces aquí, con esta propuesta, está diciendo exactamente lo contrario de la primera formulación de la transferencia de metal entre los países. Mécanisme prix-flux d'espèces, le prix de l'or baisse, le pouvoir d'achat de l'or baisse suite à la mine, le pouvoir d'achat de l'or baisse. Je veux exporter l'or. Et en échange, j'importe du drap et du blé. Es decir, que cuando se descubre una mina, el precio del oro baja en ese país donde se descubrió la mina. Entonces, como su poder de compra ahí es menor, busca salida en el otro país en donde su precio no ha cambiado, y al salir del país busca una mercancía en contrapartida. Every transaction, Entonces, el desequilibrio comercial se debe a que el oro buscó salir del país. le déficit commercial, c'est l'entrée de marchandises, mais qui est la conséquence de la sortie d'or. El desequilibrio comercial efectivamente es una entrada de mercancía que se motivó por la salida de oro. Primero es la salida de oro, pero para que el oro salga necesita salir a cambio de algo. Y entonces ese cambio de algo es la mercancía que entra a Inglaterra en contrapartida del oro que sale. Alors, comment la transaction est-elle indépendante? ¿Y por qué dice Ricardo que esta transacción de la que acaba de hablar es una transacción independiente? J'importe du vin et c'est une transaction indépendante de toute offre-demande de biens. Entonces dice, si el precio del vino bajó en Francia, yo importo vino de Francia, un inglés importa vino de Francia, y dice Ricardo, eso es una operación comercial independiente. Eh bien, parce qu'elle est financée par l'émission d'une note de change, Es independiente por una razón, y es, l'acquisition d'une note de change. y es porque en este caso la compra se hizo a través de la emisión de una letra de cambio. Ok. Alors, Es decir, el que compra vino no paga en oro, paga con una deuda, con una letra de cambio que gira a favor del vendedor de vino en Francia. ok. Donc, La la lettre. letra es una letra de cambio en libras esterlinas. Donc, l'offre de livres sterling augmente. Es decir, que eso implica, con la creación de esta letra de cambio, que la oferta de libras y la demanda de francos. Et on va aller à l'équilibre 1. Y entonces se va a encaminar el proceso al equilibrio euro que ya habíamos visto. Et donc, on sait que cette distance, c'est une sortie d'or. Y entonces sabe que esa distancia corresponde a una salida de oro de Inglaterra a Francia. Donc, la quantité d'or diminue en Angleterre et augmente en France. Y de esa manera, la cantidad de oro disminuye en Inglaterra y aumenta en Francia, hay un desplazamiento. Donc, le prix du drap baisse en Angleterre Y por lo tanto, como hay menos dinero en Inglaterra, et le prix du el drap, precio de las telas baja en Inglaterra. et le prix du drap augmente en France. Y como hay un flujo positivo de oro en Francia, el precio de las telas sube. Il arrive un moment où ce processus provoque une baisse du prix du drap anglais, une hausse du prix du drap en France, qui rend le drap anglais
profitable à exporter d'Angleterre vers la France. Entonces, el alza de las telas en Francia y la baja de las telas en Inglaterra hace que en algún momento, dada la baja del precio de la tela, permite que las telas sean competitivas y por lo tanto que lleguen a un precio en donde resulta rentable exportar las telas Là, por el efecto de baja del precio. les négociants Entonces vont demander des livres sterling sur le marché d'échange pour Entonces, importer en des ese draps anglais. si hay esta condición de competitividad de las telas inglesas, los comerciantes franceses van a pedir libras esterlinas para poder comprar las telas inglesas, Si que bien han bajado de precio. qu'on a l'équilibre 2. Entonces se llega al equilibrio 2. On a mis en œuvre l'avantage comparatif. Y entonces esto significa que se puso en marcha lo que Ricardo llama la ventaja competitiva, la ventaja comparativa. Les Français ne produisent plus que du blé, Y entonces, que du vin, des briques 1 et 2. Entonces, en esa circunstancia puede ocurrir que los franceses produzcan únicamente vino, más el ladrillo 1 y 2, y que los ingleses produzcan únicamente telas, más el ladrillo 1 y 2. Et les Anglais produisent que du drap. En d'autres termes, en ayant changé une chose, je change tout. Entonces, de hecho, cuando se cambia una sola variable, se cambian las dos economías en su conjunto. La variable clé qui fait que les prix changent, c'est aussi le salaire. Y la variable clave sigue Les siendo el salario. Les salaires montent en France, ils baissent en Angleterre. Es que cuando se envía dinero a Francia, cuando sale el metal de Inglaterra a Francia y llega a Francia, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el salario en Francia. Alors, les salaires réels restent toujours les mêmes. El salario real sigue siendo el mismo Les taux de profit sont toujours les mêmes. y la tasa de ganancia sigue siendo la misma. Mais le prix, le salaire monétaire est plus élevé en France qu'en Angleterre. Pero el salario monetario es más alto en Francia que en Inglaterra. Si bien qu'on arrive à la remise en cause de tous les éléments, Si bien se llega a una modificación de todo el cuadro, et on a la situation suivante. Les Français ne produisent que du vin, en Francia se produce solo vino et les Anglais ne produisent que du drap, y en Inglaterra se produce solo tela, plus les briques, más los ladrillos. où rien ne change. Rien ne change sauf les prix. En donde en los ladrillos se sigue la misma cosa. En La producción France, sigue siendo la misma, pero no los precios por la cantidad de dinero involucrado en los movimientos. en France, le prix du vin était passé de 45 livres à 30 livres après l'innovation technologique. Entonces el precio del hectolitro de vino ha bajado ahora a 33 libras. Et maintenant, il augmente à 33 parce que le taux de salaire est passé de 37,5 à 41,67. Comment? De nouveau. Initialement, le prix du vin en France était à 45 livres. Al principio el vino en Francia costaba 45 libras, Si. pero hubo una Suite. innovación técnica Suite à l'innovation technique, il a coûté 30 livres. y entonces su precio llegó hasta 30 libras. Ce qui a enclenché le processus. Y eso fue lo que provocó el proceso de transferencia de metal, la transferencia de oro de Inglaterra hacia Francia. Ce qui fait que les salaires ont augmenté en France. Y entonces los salarios monetarios aumentaron en Francia. Et donc, avec la nouvelle technologie, maintenant, le prix est à Con la nueva 33,33. tecnología y el cambio que hubo en la cantidad de dinero, el precio por hectolitro de 30 pasó a 33, 33. En Angleterre, les Mientras prix que ont en baissé. Inglaterra, Les prix ont baissé. los precios bajaron, Le coût de production du vin a baissé, il est tombé à 40 livres. el costo de producción del vino bajó a 40 libras, Mais il est supérieur au coût de 33 livres plus les frais de transport. pero este precio de producción del vino en Francia de 40 libras sigue siendo superior al precio que ya se tiene en Francia de 33 libras, Plus les coûts de transport. Et donc, más el costo de transporte, por lo tanto el precio comparable a los 40
va a ser 37,04. Donc le prix naturel du vin en Angleterre, c'est 37 livres 04. Entonces, mientras el precio natural en Francia es de 33,33, si se le agrega el costo de transporte, el precio natural del vino en Inglaterra es de 37,04, todavía inferior al costo de producción de 40. La Por lo France, tanto, todavía que provoca la importación de vino. alors on voit que le pouvoir d'achat de l'once d'or est différent, Se ve Sí. que el poder de compra de la onza de oro es diferente, mais cette différence, c'est le coût de transport. pero la diferencia se explica por el costo de transporte. Au coût de transport près, par définition, les marchandises qui sont l'objet du commerce international, le pouvoir d'achat de l'or sur ces marchandises est le même, par définition. Y entonces esto lleva a una conclusión importante, es que el valor, el poder de compra del oro en cualquier país, de cualquier mercancía, es el mismo. Y la diferencia de su poder de compra entre un país y otro no reside sino en el costo del transporte. Alors, même chose avec le drap anglais. Lo mismo pasa con las telas inglesas. Les salaires sont passés de 37 livres à 33 livres 33. Los salarios pasaron de 37,5 a 33 libras. Le prix du drap anglais, coût de production, est tombé à El 41,67. precio de producción de las telas es ahora de 41,67. Ici, avec la hausse des salaires, le prix du coût de production Mientras que el precio de producción en Francia es de 52. est à 52,18. C'est-à-dire qu'il est supérieur à 46,30. 46,30, c'est 41,67 plus le coût de transport. Es decir, que con un costo de producción en Francia de 52,18 resulta rentable importar tela de Inglaterra, que en Inglaterra cuesta 41,67, más el costo de transporte llega a Londres, llega a Francia en 46,30, que sigue siendo menor a 52,18. Alors ça, c'est le cœur de la théorie. Este es el corazón Et de la teoría del comercio. pour les biens qui ne sont pas objets du commerce international, Por los bienes que no son materia de comercio internacional, eh bien, les prix ici ont monté, los precios también aumentaron, alors qu'ici, ils ont baissé. mientras que en Inglaterra Tout à l'heure, on avait 4,50 et 9. al principio 4,50 se y tenía 9. 4,59 y en el segundo caso, On avait 4,50 et 4,50. y en el segundo caso en Inglaterra se tenía 4,50 y 4,50. Alors là, quand on regarde le pouvoir d'achat de l'or, Y cuando se ve el poder de compra del oro en esta rama, il y a une variation. hay una variación Alors, dans l'exemple, elle est de 25%. que en el ejemplo es de 25%, Et 25%, c'est l'écart entre le salaire anglais y esa et le diferencia salaire se anglais. debe a la diferencia entre el salario que se paga en Francia Donc, il n'y a pas de y parité el du salario que se paga en Inglaterra. Donc, il n'y a pas de parité du pouvoir d'achat de l'or sur ces biens-là. Entonces no hay paridad de compra, de poder de compra del oro en esos dos casos. Alors, on peut résumer Entonces, para resumir, la situation initiale. T0 refleja la situación inicial. Nous avons ici non pas les pouvoirs d'achat, mais nous avons les prix en livres sterling. Se tienen los precios en libras esterlinas, Donc, initialement, même prix, 45, 4,5, etc. es decir, el mismo precio en los dos países. T1, la baisse du prix du vin en France à cause de l'innovation. En T1 se refleja la caída en el precio natural del vino como consecuencia de la innovación técnica, Puis après, tout bouge. y luego todo el movimiento. Tout bouge parce que la masse monétaire va d'un pays à l'autre. Y todo cambia porque la cantidad de dinero se reparte entre los dos países. Alors, on peut calculer les variations de prix. Elles Se sont pueden là. calcular las variaciones de precio. A ver, pero es un mecanismo de la mayor producción inicial de vino es por el progreso técnico, no es por especialización, ¿no? Es decir, Progreso técnico. hay un progreso técnico inicial, La digamos, es especialización el viene detonador, exacto. O sea, el progreso técnico detona el... Es que le progrès technique. es lo que detona la especialización. C'est le point de départ.
C'est le point de départ. Pour avoir un échange international, il faut qu'il y ait un écart de productivité sur un bien. Si para que todo estalle, comience, se necesita que haya una diferencia en la productividad. Mais seulement un bien suffit. Con el cambio de productividad de un solo bien, por el efecto que tiene en la cantidad de dinero, cambia todo. C'est ce que dit la théorie du commerce international. Sí, sí. La teoría del comercio internacional. Sí, digamos, es lo que te va a generar un movimiento de un sector de alta productividad a un sector de baja productividad a alta productividad, que es lo que estaría pasando entre el vino y la tela en el primer caso, y viceversa en el segundo. Es decir, la fuerza de trabajo se desplaza. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la force de travail quand tu as la nouvelle division, la nouvelle structure d'activité? Mais la force de travail, c'est la question. Elle est tout entière passée de la production de vin et de drap à la production de vin en France. Entonces, con el mecanismo que se describe, toda la población trabajadora que estaba, en este caso, en la producción de telas en Francia, se pasa a la producción de vino. Y en Inglaterra, de la producción de vino, se pasa a la producción de telas. Hay una concentración, un desplazamiento, como tú dices, un desplazamiento de la mano de obra a los sectores que resultaron más competitivos. Donc on peut regarder l'évolution des prix. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais aller directement à ça. Je vais directement, parce que le temps est compté. Le temps est compté. Vous m'excusez, c'est la première fois que je Alors, la troisième section va discuter la question de la valeur de l'or, du niveau de la quantité de monnaie et du taux de change. Premièrement, la valeur de l'or et le taux de change. Veamos la relación entre el valor del oro y el tipo de cambio. Alors, rappelons que quand il y a convertibilité hors des billets de banque, le prix de marché de l'or est égal au prix légal. Es decir, cuando un banco está obligado a convertir sus billetes a una paridad fija en oro, entonces el precio del oro del mercado es idéntico al precio al que se compra o vende en el banco. Alors ici, j'ai les prix légaux de l'or, et c'est ça qui nous détermine le taux de change. Ahí está el precio al que se compra y vende por una institución central. Et el tipo de cambio que resulta de esta paridad legal. Et le taux de change, je marqué fixe, en réalité fluctue à l'intérieur des points d'or. Y aunque se dice aquí que es un tipo de cambio fijo, en realidad es un tipo de cambio fijo que fluctúa entre los puntos de entrada y salida. Alors, maintenant, je définis ce que j'appelle le prix naturel d'un bien. Le prix naturel d'un bien, c'est la valeur naturelle du bien divisée par la valeur naturelle de l'or. Entonces, el precio natural de una mercancía consiste en el cociente del valor natural de la mercancía entre el valor natural del oro por el precio legal. Voilà, c'est la définition. Alors, je reprends mon tableau de tout à l'heure. Retoma el esquema anterior. Et il me permet de distinguer dans le processus qu'on a décrit ce qui s'est passé au niveau des prix naturels et des valeurs naturelles. Y lo que ha ocurrido hace rato permitiría explicar las modificaciones de los precios naturales en Francia y en Inglaterra. Alors, en France, le prix du vin a augmenté de 11,11%. Entonces, el precio natural en Francia aumentó 11.11% y bajó el precio natural de las telas en menos 1.23%. Y en los ladrillos aumentó 11.11%. Et en Angleterre, Y en Inglaterra el precio del vino bajó 17,69% y de la tela 11.11% y también el de ladrillos 11.11%. alors je rappelle que les salaires ont augmenté de 11%. Recuerda que este incremento se debe a que los salarios
se incrementaron precisamente en 11.2%. Et en fait, c'est un résultat du processus. C'est que le prix du vin, en fait, vu l'entrée d'or en France, le prix du vin en France a augmenté dans le processus. Tandis que le prix du drap en France a diminué, parce qu'il a acheté du drap anglais qui avait beaucoup diminué. Donc, en fin de compte, la formation des prix naturels dépend complètement du processus international et des mouvements d'or. Es decir, que todos los precios naturales cambian con los cambios, con los desplazamientos de metal entre los países. Alors, on peut déduire les variations des valeurs naturelles. Entonces se pueden introducir las variaciones de los precios naturales. Si les briques ont augmenté de 11% en France, c'est parce que la valeur de la monnaie a diminué de 11%. Si los precios en Francia aumentaron, los precios de los ladrillos aumentaron 11%, es porque el valor del dinero bajó 11%. Donc on peut faire les calculs précis, je les ai faits, pour chacun des biens. El cálculo preciso para cada bien y eso lo dice. En fait, la valeur de l'once d'or a diminué de 10% en France, De hecho, el valor de una onza de oro disminuyó 10% en Francia et la valeur de l'once d'or a augmenté de 12,50 y el en valor de la Angleterre. onza de oro aumentó en 12.5 en Inglaterra. La valeur du vin, ici, El n'a pas valor del bougé. vino La valeur du en vin Francia no cambió. en France n'a pas bougé. Le fait que l'or soit sorti fait que le prix du vin, le fait que l'or soit entré en France fait que le prix du vin augmente. Mais sa valeur ne change pas. On peut très bien voir que le prix du vin, sa hausse résulte de la baisse de la valeur de l'once d'or. Et donc on le fait pour chaque bien et on se rend compte que en termes de valeur, les seules choses qui changent, c'est la valeur en France du drap et la valeur en France, en Angleterre, du vin. Et puis, toutes les autres variations de prix sont dues aux variations de la valeur de l'or. Es que entonces, si vemos los conjuntos de movimiento, vemos que algunos de ellos se deben al cambio en el valor del oro, en el primer caso de menos 10, en Francia más 2.50, pero en el otro caso, que es el caso derivado de la especialización, es que el precio del vino no sube, como tampoco sube el precio de las telas en Inglaterra, pero el precio del vino baja en Inglaterra en 7.4% y el precio de las telas baja en Francia en 11.3%. Los beneficios de la mecánica de comercio internacional. La conclusion, c'est la suivante. C'est La que conclusión es la siguiente. le taux de change est fixe, Entonces, el tipo de cambio es fijo, alors que la valeur de l'or a baissé de 10% en France et augmenté de 12,50. y aun cuando el tipo de cambio es fijo, el valor del oro bajó 10% en Francia, el valor de compra del oro bajó 10% en Francia y aumentó 12.50 en Inglaterra. La théorie du mécanisme des points d'or nous dirait, des mécanismes prix flux d'espèces, nous dirait que s'il y a une baisse de la valeur de l'or en France et une hausse de la valeur de l'or en Angleterre, l'or va quitter la France pour aller en Angleterre, mais pas du tout, les taux de change sont fixes. Si miráramos la teoría original de Ricardo, según la cual una disminución del poder de compra del oro en un país es la que presiona la salida de ese oro hacia un país donde tenga un valor de compra más alto, no se aplica aquí, porque se tiene un equilibrio pese a que el valor de compra del oro en Francia ha bajado 10 y el valor de compra del oro ha subido 12. Y sin embargo estamos en un equilibrio de financiación internacional. Alors je vais terminer par 3 citations de Ricardo. Y va a terminar citando a Ricardo en 3 párrafos. En fait, le chapitre est très dur à lire. Dice, de hecho, este capítulo es durísimo para estudiar. Et les collègues qui enseignent l'économie internationale ou qui enseignent Ricardo, ils me disent je vais faire l'avantage comparatif. Je lui dis et tu fais la monnaie? Il me dit non, non, c'est une partie du chapitre. Sí, cuando le pregunta a sus colegas que van a enseñar, que van a dar clases sobre la teoría de Ricardo, el comercio internacional, le dice, muy bien, pero vas a integrar
el aspecto monetario de la teoría de Ricardo del comercio internacional, dice, no, ese aspecto es muy complicado, me voy a limitar a las ventajas absolutas. Mais j'ajoute Yo agrego que quand on a étudié la controverse bullioniste, c'est plus facile. que cuando alguien ha estudiado la teoría monetaria producida al calor del debate bullionista, entonces es más fácil entender el capítulo. Mais en fait, à la lecture du livre, c'est très difficile parce que, et la raison est la suivante, La dificultad reside en lo siguiente, c'est que Ricardo se contredit. y la razón es que Ricardo se contradice. Il emprunte les mêmes termes pour dire des choses différentes. Et je vous donne 3 citations. The value of money. The value of money. Chacun comprend, quand on dit la valeur de la monnaie, chacun comprend son pouvoir d'achat. Él dice, the value of money. Entonces lo que hay que entender es que el valor del dinero, por su posición original, es el poder de compra del dinero, es lo que puede comprar el dinero. La valeur de la monnaie will not be indicated by the exchange. Bien. C'est l'inverse de ce qu'il dit dans la controverse bullioniste. Entonces esta afirmación es lo contrario de lo que él sostenía cuando se peleó con Thornton, cuando criticó la teoría de Thornton. Bills may be continued to be negotiated at par, ce qu'on vient de voir. Also, the prices of corn and labor should be 10, 20, 30% higher in one country than another. C'est ce qu'on vient de montrer. Under the circumstances supposed, such a difference of prices is a natural order of things, and the exchange can only be at par when a sufficient quantity of money is introduced into the country excelling in manufactures, so as to raise the price of its corn and labor. C'est les prix monétaires. Es decir, se habla aquí de precio monetario. Deuxième citation. Segunda, When each country has precisely the quantity of money which it ought to have, money will not indeed be of the same value in each. cuando en los países ya se llega a una cantidad de dinero que es la que debe tener, en ese caso, el dinero no tendrá el mismo valor en estos países. C'est l'inverse de la position Es decir, bullioniste. que es exactamente la actitud, la posición opuesta a la que defendió en los años, With respect to many commodities, it may differ 5, 10 or 20%. y que el poder de compra puede variar en relación a muchas mercancías en 5, 10, 15, 20%, mientras el tipo de cambio se mantiene. C'est ce qu'on a vu juste avant sur la brique numéro 1. La brique numéro 2, c'est... Et l'échange va être quand même au pair. Donc il n'y a rien à voir entre l'équilibre du marché d'échange et la valeur de la monnaie. Et une idée de parité de pouvoir d'achat des monnaies. Entonces ya no hay relación entre el valor del dinero Alors on se dit, y el mais poder de compra. comment est déterminé le taux de change? Entonces la pregunta que surge entonces, ¿cómo se calcula? In, ¿Cómo se speak, produce? ¿Cómo se forma el tipo de cambio? in speaking of the exchange and the comparative value of money in different countries, we must not in the least refer to the value of money estimated in commodities in either country. Voilà, aucune marchandise, aucun pays, les prix. C'est pas la comparaison des prix monétaires qui vont nous dire si les taux de change sont à l'équilibre ou non. Entonces no es por la comparación de los precios monetarios de las mercancías que se puede llegar a la conclusión de que un tipo de cambio es de equilibrio. Et il continue, the exchange, il faut entendre le taux de change, the exchange rate, is never ascertained by estimating the comparative value of money in corn, cloth or any commodity whatever. Ah non. Ah, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la fin. C'est pas grave. Voilà, excusez-moi. Ça se termine. Là-dessus, je pense qu'il faut, au niveau du temps.
Bueno, entonces esta sería la exposición básica y habría preguntas. A ver, yo tengo un comentario aparte y digamos, esto va a ser muy relevante para aquellos países que están tratando de, en el siglo XIX, van a estar entrando al debate monetario del bimetalismo y del monometalismo y finalmente la entrada a patrón oro. Y va a ser muy influyente. Lo recordé ahora justamente porque va a ser William Taussig, a quien citas al principio de la plática, que va a ser muy influyente en la entrada de los Estados Unidos a oro. La entrada de los Estados Unidos a oro. Adopté de patrón. Oui, Taussig a été important por cette décision. oui. Y entonces, digamos, es un poco esta idea de, digamos, la importancia del planteamiento que haces acá con Ricardo y cómo va a tener toda esta influencia ya en policy, en la política, ¿no? La question, c'est quelle est l'influence de Ricardo sur l'implantation de l'État noir aux États-Unis? No, no. Otra vez formula la pregunta. Es que No, era más que una pregunta, es un comentario de que esta formulación de Ricardo, digamos, va a ser muy influyente cuando Taussig la retoma y la va a poner en el debate de la entrada de Estados Unidos a oro. o sea que él va a ser importante y va a être important à travers Taussig qui le reprend pour la position qu'il prend vis-à-vis l'adoption du patron aux États-Unis. En direct. C'est Taussig qui défend des thèses ricardiennes pour appuyer la décision d'adopter le patron. Y de hecho es Taussig uno de los fundadores de la Asociación Americana de Economía, the American Economic Association. Le fondateur de la asociación. Pero es un comentario, no es pregunta. En fait, avant l'adoption de l'État noir en 1900 aux Antes de États-Unis, l'adoption du patron oro en 1900. l'économiste ricardien le plus influent, c'est Walker. C'est Walker. Il est le président, il est le premier président de l'American Economic Association. Il développe la thèse de Ricardo, la théorie monétaire, et dans la tradition bullioniste. Et il est un farouche partisan du bimétallisme. Y es un partidario acérrimo del bimetalismo, que es uno de los ricardianos más influyentes y que es el que retoma todas las tesis de Ricardo. Pour lui, pour Walker, la grande déflation est due au crime de 1873. Sí, el crimen. Le crime, le fameux crime de 1873. L'arrêt de la frappe de l'argent annoncé. Alors maintenant, ceux qui sont partisans de l'État noir, Los partidarios del patrón oro, qui sont également les plus influents, que también son muy influyentes, c'est l'école de Chicago, es la escuela de Chicago. c'est-à-dire de... comment il s'appelle le Touquien. ¿Laffin? Non. Estudiant de Taussig. Non, son nom va je sais. il va me revenir. En fait, il est touquien, il est de la Credit School. Il est de la Credit School. Et c'est lui qui est le patron de Chicago. Et lui, il est farouchement hostile au bimétallisme. Y este hombre es hostil al bimetalismo. Et sa thèse, c'est que la baisse des prix Su tesis es que la baja de precio est due à la baisse des coûts de transport, se debe a la baja de los costos de transporte, aux nouveaux procédés technologiques. a los nuevos procedimientos tecnológicos. Et donc c'est une base de la valeur réelle des biens Es una baja real del valor de los bienes dans un contexte de stabilité de la valeur de la monnaie. en un contexto en el que la moneda ha estado estable. Et la preuve que la monnaie est stable, Y la prueba de que la moneda ha estado estable c'est qu'il y a le taux de change fixe. es que se ha mantenido el tipo de cambio. Et lui, il est ricardien aussi. También él es ricardo.
trop de mémoire maintenant. Logling. Logling. Loughlin. Voilà. Ajá, Logling. L.A. Loughlin. Mhm. Loughlin. Ya, Et donc le débat entre monétaristes, entre bimétallistes et monométallistes n'oppose pas des ricardiens contre des non-ricardiens. Tous deux sont ricardiens. Ah, ok. Alors le débat est subtil. Todos son ricardianos. Los metalistas y los bimetalistas. Ce qu'il y a, c'est que Loughlin raisonne en économie fermée Loughlin razona con una economía cerrada. et il raisonne en ricardien où le coût de production est quand même le point d'ancrage du système. En donde el precio Le coût de production réel. el precio de producción real es el, Et pour el lui, ancla del il n'a pas changé dans la production d'or. Y es- Il a changé dans l'argent. Y por eso es proteccionista también. Comment il est protectionniste. Loughlin, ah, c'est un point que je ne connais pas bien. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'il est libéral. Il est libéral. L'enjeu politique, Lo C'est- que está en juego desde el punto de vista político c'est de savoir si on stabilise le dollar sur la livre et le franc, es estabilizar o no el dólar respecto a A la la libra libra y o al al franco ou pas. o no. Et en fonction qu'on est acheteur de produits industriels européens ou vendeur de coton aux Européens, on n'a pas la même réponse. Y si se considera que los Estados Unidos darían prioridad a la compra de maquinaria, equipo técnico de Inglaterra, exportando algodón, Claro. entonces la respuesta depende de cuál de las dos cosas prioritaria. Bien, à cette époque, 1830-40, en Amérique latine, les gens ne lisaient pas de Ricardo Don, ils lisaient les économistes français. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. S'il lisait Jean-Baptiste Say, c'était une bonne lecture. Mais s'il lisait les autres, C'était une industrie de traduction des textes. Et Ricardo et Thornton Prepare pas. No, mais Non. ne sont pas. Contasio traduit Ricardo très rapidement et Ricardo est vendu en Amérique latine. Oui, Il est traduit en français, j'entends. Et peut-être. Mais la raison pour laquelle les économistes mexicains, d'après ce que tu dis, lisaient les élèves de Say, non pas Ricardo, ne tient pas au problème de la traduction. Mais ils suivaient l'opinion majoritaire courante des Français. Ricardo est dans les nuages. Ah oui. C'est ça l'idée qu'avaient même certains néoclassiques. Ricardo est dans les nuages. La très bonne question. Mais ceux qui produisaient du drap en France, maintenant, comment se passe le passage de l'un à l'autre? Ricardo n'ignore pas, il les mentionne, mais il met pas ses problèmes d'ajustement au cœur de la discussion. Ce qui l'intéresse, c'est le passage, c'est les définitions des équilibres alternatifs. Et là, moi, je trouve que c'est génial. On sait que la monnaie circule d'un pays à l'autre, qu'elle fait monter les prix et qu'elle rend le drap marchandise exportable. Mais ça a des conséquences sur l'analyse monétaire qui sont importantes, mais que je ne vois pas tout de suite. Es decir, que Ciudad insiste en el hecho de que esta teoría de Ricardo del comercio internacional es una cosa genial, porque articula los movimientos de oro entre los países con las cuestiones técnicas involucradas en cada rama, y a partir de la articulación entre los movimientos monetarios, movimientos de metal entre uno y otro país y las condiciones internas, se llega a una situación de equilibrio del comercio internacional, en donde la víctima fue la concepción original de la moneda, pero lo que llega es una concepción moderna, integrada de la moneda con las condiciones técnicas, de estabilidad del equilibrio. Entonces, la pregunta que hacía, o la observación que hacía hace un momento, Graciela, cuando preguntaba cómo se transfieren los trabajadores de una rama a otra, si llevan sus instrumentos de producir vino a producir telas, esa dificultad de la transición Las rigideces. del flujo
¿verdad? De movimiento entre ramas, esa parte no la estudia, porque en realidad no le interesa, porque lo que le interesa es esta creación de un esquema que permite pasar de un equilibrio a otro a partir de estas dos consideraciones, lo cual hace su análisis una cosa genial. Bueno, pues agradecemos mucho a ambos Pues, la presentación. No, muy contento de estar aquí. muchas gracias. Gracias a usted.